classmate ni TJ. Yung iba kinder. Yung malalaki kinder. TJ, dadance ka doon Treasure chest? Ah, yun yung bag mo. Lakad. Nauhaw. Aka na. Kunin natin yung water? Okay. Very good naman si TJ magsayaw Oh. Oh, mag-dance. Oo. Very good. Pagod. Ayaw? Yung speaker. Ito na namin bibigay ko doon bukas. Oo. Una tayo Una ba? Una-una, nursery Nursery.